This is the main event ball game of the evening. Team Cebu City versus Team Consolacion. Sitio Tabukanal, Barangay Pardo, Cebu City. Bakbakan na. Okay, game 1 on the way. Team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert. Team Consolacion, Tonton Jomar Jobel. This event, bakbakan mga kaibigan, is sponsored by Attorney Ray Jalon, Kasikas Attorney Ray Jalon mga kaibigan, and in cooperation with Black House Internet provider mga kaibigan. The fastest internet connection you can get, Black House Internet provider. Mao na ito mga sponsor ha. Talk mo di Sadam. Ang higang Sadam oy. Ono na 0. Courtesy sa Talk mo di Sadam forever. O nga itong mga organizer din, sila si Pastor ha, sila si MGM Showcase Ukay, o Bernard E-Bike. Mao na itong mga organizers ha, sa ato ang bakbakan event dire sa Tabukanal Pardo, Cebu City. 1-0 na, servisyo Tonton. Netbag. Shout out niya yan ni Sir Jonathan Arqueon. Shout out sa ni Boss Jan Akrabaya. Yan sa Rabaya Compound, Talisay. Servisyo Jobert. 2-0 na in favor of Team Cebu City. Sadam, may bundak. Nagluya pa ang Team Consolacion. 3-0 na. 3-0. Shout out ni Papart Eric Lasarte ug Manoy Ili. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga. O ni Konsyal Silso Kabunada. Lah, kamang ni Jubilo. Dilaras din ko na po. What a shot! Mamma mia! Grabe, oy. Sakita to tira, oy. Nagminal dito na si Idol Jobert Barcinas. 4-0. May arangkada kagad ang Team Cebu City early in game 1 mga kaibigan. 4-0. Shout out dia ni Mukong, atong amigo dia sa Paradise 2. Sila si Julius. Shout out sa ni Jobil from Argao. Jobert. 4-0 side out. Shout out ni Victor Salazar og ni Boss Rilayar. Shout out Hector Larayos na Maiko Yen. Shout out ni Ninyo dia akong lah Jomar. Binomba na sa ere ni Jomar. Auto. Inside. Side out. Cebu City's ball. Servisyo Sadam forever. Lah, Kulapo. One up. Kulapo firing his shots na Mr. Explosive Jobert Barcinas. Nigang Tunton eh. Saud pas nigong Tunton. Ang pamatay ni Idol Jobert Barcinas. Jobert nice shot coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. 4-0 kini para 5. Tok mo di Sadam. Kulapo to the rescue. Kulapo again, struggling. Out ball. Simba agbot to Servisyo Tonton. 4-0 May ompok si Tonton. Ilawom tunnel miyagi, di madawat sa ahinsya. 4-0 kini servisyo Jobert para 5. Jobert. Jomaroma. 5-0. Servisyo Jobert Barcinas para 6. Change court. Size 0. This game is brought to you by Maricel Antony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap.
Mapalit ninyo ang lamian nga chicharon diha sa Karkar Chicharon Naan Delicacies Outlets mga kaibigan sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga ug sa Karkar. Poblasyon Karkar mga kaibigan na diha og sa Karkar Guadalupe. Guadalupe Karkar. City 0 na, 7 against nothing. Umarangkada, binaon ng buhay ang Team Consolacion. Kulapo, answered by Tonton. Tonton, out ball. Inside. 8-0 na. Jobet, Tokpo di Sadam. Ilabays gawas, side out. 8-0 ha, 8-0. Servisyo na high flying spiker, Jobel Ducante. Milupad na ang Agila sa Tawason. Mandawi. 8-1 na, 8-1. Servisyo Jobel. Tonton. Breaking. Gi-countera ni Jobert. Wana. Wana ginupaan na nas Vice Puchukan eh. La. Pag Tonton namundak na Tonton. Jobel to the rescue. La. Wana. Butas ang team Cebu City. 8-2 na. Servisyo Jobel para Tris. Jobert Lobo. Jomar. Jobel! What a shot! Heavy loaded shot. Courtesy of Jobel Ducante. Servisyo Jobel. Tonton. Moton, buyuki ton. Namukbuk na Tonton. Gipunan pa Jobel. Naigon. 3-8 side out Cebu City's ball. Sadam to serve para Noibi. Tonton. Sadam. Tonton. Cohen. Noibi Tris. Noibi Tris. Servisyo Sadam. Sadam again. Answer by Tonton. Where are you? Kulapo is the best. Side out. Servisyo na king o backstop Jomar Oma. The high flying spiker Jobel Ducante in action. Jomar again. Napukot ang Maral. Side out. Servisyo Kulapo makahubog. Jobert, grabe glaras Jobert Barsinas ha. Taga-igyak ito doon. Tuara. Noibi 3. Kine para 4. Servisyo Tonton. Tuara. Tuara Tonton. Buk-buk ton. Bato. Tuara. Binatuay na. Ay, Quintro Dagmayo. Susan Roses. Binitawan. Inside ball. 3-9 ha. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Tonton. Kalita oy. Kalita tirag Kulapo oy. Kapangilat man. Binagyo ni Kulapo. Jis, kini para 11. Jomar. Jobert firing his shots. Heavy loading shot. Binatuay na. J-Stress. Servisyo Jobel para 4. Jobert. Jomar. Binomba sa ere. Tuara Tonton. Namugha na kahoy Tonton. Jobert. Wana. Tara. Wana, nagkarakrakay na. Binagrakay na. Jobel. Kuha pa.
4 Gs. Servisyo Jubel. Para 5. Jobert. To Joma Roma. Nangumpok. Agay, ilaw miyagi sa subway. Subway miyagi. Ang bola ni Tonton. Servisyo Sadam. Jomar. Jobert ah. Netbag. Side out. Jomar, servisyo. Servisyo Joma Roma. Jobert. Ada pinumba sa ere ni Jubel. Ala, bumawi si Kulapo. Wag nagkabugbuga na. Nagkaputukan na mga kaibigan. Sa dami to, Claude. Ay! Agay! Tanghawa na. Hawan pas kang manang. Imingawag yan. Walang katao-tao mga kaibigan. Kulang po ba? Servisyo Kulapo. Reklamo pro si Propanay. Para 11 na. Jomar tira. Gis 4 ha. Ala, Jomar! Tiran Jomar. Mega Tonton ay wa ka react sa idol Jobert Basinas sa tira ni Tonton Kaban. Pass internet man. Servisyo Tonton. Ay, kasakit biya, kasakit. Yakit. Servisyo Tonton. Para size. Agay! Nahamag si Tonton. 5 G sa tinunga atong score in favor of Team Cebu City. Servisyo Jobert Barcinas. Servisyo publiko. Kulapo, Laras oh. Kalitan si Jubel Ducante, babag tinae ni Jubel Ducante. 11-5 na. Para daw sige man. Kini para daw. Midawg na ang Team Cebu City sa atong game 1. No, atangin ninyo atong game to. Game ball.